हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में वाचन श्रृंखला में आप आज नीति शतकम का वाचन श्रवण करेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। मंगलाचरण। दिक्कालादनवच्छिन्ननन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। भर्तृहरि जी ने अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण किया। अब देखते हैं। अथ मूर्ख पद्धति बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मयदूषिता अवबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। अनुष्टुप छंद में है। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नरञ्जयति। प्रसह्य मणिमुद्धरेण मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद धारयेत् न तो प्रतिविनिष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। लभेत सिकतासु तैलम् अपि यत्नतः पीडयन् पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलीलं पीपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन् ससविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समोजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सुक्तैषु दास्यन्दिभिः। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः। विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पण्डितानां। यदा किञ्चिज्ञोऽहं दीपयुव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति भवद अवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। शिखरणी छंद में है। कृमिकुलचित्तं लालाक्लीनं विगन्धिजुगुप्सितं निरूपमरसप्रीत्या खादन् खरास्थिनिरामिषं। सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्क्यते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह फल्गुतां। हरणी छंद में। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिद्रादुत्तुङ्गा तवनिमवनेश्चापि जलधिम्। अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। शिखरणी। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभो क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ। व्याधिभैषजसङ्ग्रहैश्च विविधैः मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधम् अस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। शार्दूल विक्रीडित। दूसरी पद्धति देखिए, विद्वत पद्धति। शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोः निर्धना। तज्जाड्यं वसुधाधिपश्च सुधियस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्योपरीक्षिका हि मलयो यय्यर्धतः पातिताः। शार्दूल विक्रीडित। हर्तुः याति न गोचरं किमपि सम्पुष्णाति यत्सर्वदाप्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान्यमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां। कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम्। येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्ध्यते। शार्दूल विक्रीडित। अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावस्थांस्तृणमिव लघुलक्ष्मीः नैव तान् सन्नुरणद्धिः। अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसुतन्तुः वारणं वारणानां। मालिनी छंद। अम्भोजिनी वनविहारविलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता।
न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्धकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः वसन्ततिलका केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्डेक्यासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं शार्दूलविक्रीडित विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्याभोगकरी यशः सुखकरी विद्यागुरूणां गुरुः विद्याबन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरा देवता विद्याराजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः शार्दूलविक्रीडित क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं अरिभिः क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं अरिभिः क्रोधस्ति चेद्देहिनां ज्ञातिश्चेद् अनलेन किं यदि सुहृद्दिव्यौषधैः किं फलं किं सर्पैः यदि दुर्जनाः किमु धनैः विद्या अनवद्या यदि ब्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किं शार्दूलविक्रीडित दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेषु ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेषु तेषु एव लोकस्थितिः तेष्वेव लोकस्थितिः तेष्वेव लोकस्थितिः ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः शार्दूलविक्रीडित जाड्यं धियो हरति संचितिवाचि सत्यं जाड्यं धियो हरति संचितिवाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगते कथय किं न करोति पुंसां वसन्ततिलका छन्द जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति तेषां यशः काये जरामरणजं भयम् अनुष्टुप् तीसरी पद्धति मान शौर्य पद्धति क्षुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टान्तसाम् आपन्नोऽपि विपिन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्वपि आपन्नोऽपि विपिन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशित ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान महतामग्रेसरः केसरी स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु न तु तच्चक्षुधाशान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वाकृक्षगौतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलं शार्दूलविक्रीडित लाङ्गूलचालनमधश्चरणौ पातं भूमौ निपत्य वदनो दरदर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते वसन्ततिलका छन्द परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् अनुष्टुप् छंद। थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं तो संधि करके जो है पढ़ देते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से जो है संधि को समझते हुए आप वाचन कीजिएगा, आपसे सब बनेगा बढ़िया से। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् अनुष्टुप् छंद। कुस्मस्तवकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा अनुष्टुप् छंद। सन्तन्नेऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते। द्वौ है एव है तो अयादि संधि कर लीजिएगा। द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः शार्दूलविक्रीडित। वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते। तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिः अनादरात् अहः महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः हरिणी। वरं पक्षच्छेदः समदमघवन्मुक्तिकुलसः प्रहारै
वरं प्रक्षक्षेदः समदमघवन्मुक्तकुलिस प्रहारैः उदगच्छद् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषारार्द्रे सूनो अह पितरिक्लेशविवशे सत् न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। शिखरणी छंद। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलते सवितुः इनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते परकृत निकृतिं कथं सहते। आर्या छंद। सिंहाशिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिः इयं सत्त्व प्रकृतिः इयं सत्त्ववतां न खलो वयः तेजसो हेतुः। चौथी पद्धति अर्थ पद्धति। जातिर्यातुरसातलं गुणगणास्तत्राप्यधो गच्छता तच्छीलं शैलतटात् पतत्व अभिजनः सन्दह्यतां बह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ता इमे। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति उपजाति छंद। दौर्मन्त्र्याद् नृपतिः विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात् ह्रीमद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहप्रवासाश्रयान् मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिः अनयात् त्यागात् प्रमादात् धनं मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिः अनयात् त्यागात् प्रमादात् धनं। शार्दूल विक्रीडित। दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। आर्या मणिः शाढोलीढः समरविजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः शरदि सरितः शानपुलिना कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदितावान् बालवनिता कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तन्निम्ना शोभन्ते गलितविभवश्चार्थिषु नराः। शिखरणी। परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। शिखरणी। राजन्दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्यवत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः। वसंत तिलका। सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरावदान्य नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा। वसंत तिलका छंद। आज्ञा कीर्ति पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च येषां एते सद्गुणा च प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। शालिनी छंद। यद्ध्रात्रा निजभालभट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ च नादोऽधिकम् तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्य पयोनिधौ अपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। शार्दूल विक्रीडित छंद। दुर्जन पद्धति। पांचवी पद्धति आपकी दुर्जन पद्धति। अकारुणत्वम् अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधुजनेषु सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनां द्रुत विलंबित शब्द द्रुत विलंबित माहनभौ भरौ
दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। अनुष्टुप् छन्द। जाड्यम्भ्रीमतिगण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवं सूरे निर्घृणतां नौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिनां यो दुर्जनैः नाङ्कितः। शार्दूलविक्रीडित्। लोभश्चेद्गुणेन किं पिष्णुता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत् तपसाश्च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैः अपयसो यद्यस्ति किं मृत्युना। शार्दूलविक्रीडित्। शशिदिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः प्रभुधनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो नृपाङ्गणतः सलो मनसि सप्तशल्यानि मे पृथ्वी छन्द। न कश्चित् चण्डकोपानाम् आत्मीयोनां भूभुजां भूतारमपि जिह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। मौनान्मोकः प्रवचनपटुः वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः। क्षान्त्याभिरुः यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यपगम्यः। सेवाधर्मः परमगहनो योगिनाम अपि अगम्यः। संधि कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। मंदाक्रांता छंद है। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्तेः दैवादवाप्तभिभवस्य गुणादिशोस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमाश्यते कैः। वसन्ततिलका छन्द। आरम्भ गुरुविक्षयणि क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्रे खलसज्जनानाम् उपजाति छन्द। मृगमीन सज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तीनां लुब्धकधीवर्पिशुना निष्कारणवैर्णो जगति। आर्या छन्द। सुजन पद्धति छठवीं पद्धति। वाञ्छा सज्जन संगतौ परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरितिः लोकापवादाद्भयम्। भक्तिशूलिनि शक्तिरात्मतमने संसर्गमुक्तिः खले ईश्वेति निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो महद्भ्यो नमः तेभ्यो महद्भ्यो नमः। शार्दूलविक्रीडित्। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां। द्रुतविलम्बित छन्द। करे श्लाघस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोः वीर्यमतुलं हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः विनापैश्वर्येण प्रकृते महतां मण्डनमिदं शिखरणी छन्द में। प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदानम् इवत जनकथा मूकभावः परेषां तृष्णाश्रोतो विभङ्गो गुरुसचविनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेष पन्थाः सम्पत्सु महतां चित्तं भवति उत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैल शिलासङ्घातकर्कशं प्रदानं अनुष्टुप् छंद में था। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सभ्रम विधे प्रियं कृत्वा मौनं सतसि कथनं चापि कृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथाः सतां केनोदिष्टं विषमसिधारा व्रतमिदं शिखरणी छन्द। प्रिया न्यायावृत्तिः मलिनमसुभङ्गेप्यसुकरं त्वसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः विपद उच्चैः धैर्यं पदमनु विधेयं च महतां शतां केनोदिष्टं विषमशीधारा व्रतमिदं शिखरणी छन्द। संतप्त्यासि संतप्त शब्द है और अयसि शब्द है, तो दीर्घ संधि कर लीजिएगा। संतप्त्यासि संस्थितस्य संतप्तायसि संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरसुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेण अधम मध्यम और उत्तम सबको मिला दीजिएगा।
प्रायेणाधममध्यमुत्तमगुणः संसर्गतो जायते शार्दूलविक्रीडितछन्द यः प्रणयेत सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। वसन्ततिलकाछन्द। नम्रत्वेन नम्रत्वेन उन्मत् नम्रत्वेन उन नम्रत्वेनुन्मन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्त्यः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततपृथुतरारम्भयत्नाः परार्थे क्षान्त्यैव मुखान् दुर्जनान् दोषयन्त्यः क्षान्त्यैव मुखान् दुर्जनान् दोषयन्त्यः क्षान्त्यैव मुखान् दुर्जनान् दोषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। श्रद्धरा छंद। सातवीं पद्धति उपकार पद्धति परोपकार पद्धति। परस्य उपकारः परोपकारः। त परोपकार पद्धति भवन्ति नम्रास्तरवः फलोदगमैः नवाम्बुभिः दुरवलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणां। वंशस्थ छन्द। श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन विभाति कायः कर्मणा पराणां परोपकारैः न तु चन्दनेन। उपजाति छन्द। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। वसन्ततिलकाछन्द। एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ते मीमांसराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये एतो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। शार्दूलविक्रीडित। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। वसन्ततिलकाछन्द। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः क्षीरोतापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकमन् मनस्तदभव दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। शार्दूलविक्रीडित। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः सेरते इतोऽपि वाडवानलः सह समस्तसंवर्तकैः अहो वितत मूर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः। पृथ्वी छन्द। जातः कुर्मः स एकः पृथुभुवन भरायार्पितं येन पृष्ठं श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं तत्र तेजस्वी चक्रम् संजात व्यर्थ पक्षाः परहितकरणेनोपरिष्टान् चाधोः ब्रह्माण्डो दुम्बरान्तरमसक् वदपरे जन्तौ जातनष्टाः। श्रद्धरा छन्द। तृष्णां छिन्दिभजाक्षमां जहिमदं पापे रतिम् आकृथा सत्यं ब्रूहि अनुयायि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनं मान्यान्मानय विद्विषो अपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयं कीर्तिं पालय दुःखिते कुरुदयाम् एतत्सतां लक्षणं। शार्दूलविक्रीडित। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदविकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। मालिनी छन्द। आठवीं पद्धति धैर्य पद्धति। रत्नैर्महार्घैस्तुतु सूर्णदेवा न भेजिरे भीम भीषीण भीतिं सुधां विना न प्रयुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः। उपजाति छन्द। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या
विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः वसन्ततिलका छन्द कान्ताकटाक्षविषगाननुलन् न लुनन्ति यस्य चिन्तं न निरदहति कोपकृशानुतापः करसन्ति भूर्विषयाश्च न लोभपाशैः लोकत्रयं जगति कृत्स्नमिदं सधीरः वसन्ततिलका कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेन शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वहनेनाध शिखा याति कदाचिदेव उपजाति छन्द वरं शृङ्गोत्सङ्गात् गुरुशिखरिणः क्वापि विषमे पतित्वायं कायः कठिनदृशदन्ते विगलितः वरं न्यस्तो हस्तः फणे पतिमुखे तीक्ष्णदशने वरं वह्नौपातस्तदपि न कृतः शीलविलयः शिखरिणी छन्द वानिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणान् मेरुन् स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते यस्यांगे खिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति शार्दूलविक्रीडित छिन्नोऽपि रोहति धरोः क्षीणोऽपि उपचीयते पुनश्चन्द्रः इति बिम्रिसन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुतालोके आर्याछन्द ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसा क्षमा प्रभयुतुः धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं शार्दूलविक्रीडित छंद। नीति शतक की पुस्तक में कुछ श्लोक इधर उधर है, मतलब संख्यात्मक रूप से कुछ श्लोक नहीं मिलेंगे आपको कुछ पुस्तकों में। तो आप ये मुझे लगता है कि तरणीश झा की जो नीति शतकम होगी तो आप उस पुस्तक से जो है देख करके वाचन करेंगे और आपको मिल जाएगा संभवतः। तो इसलिए तरणीश झा नीति जी की जो नीति शतकम है तो आप उस पर ध्यान देंगे और उसी से जो है मिलता जुलता है। तो कुछ श्लोक नीति शतकम में भिन्न भिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न श्लोक इधर उधर है, संख्यात्मक गड़बड़ी है, कुछ श्लोक आपको नहीं भी प्राप्त हो सकता है जो इसमें मैं वाचन कर रहा हूँ। तो इसका आप जो है स्वयं से अन्वेषण कर लीजिएगा। 9वीं पद्धति है दैव पद्धति, भाग्य पद्धति। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरेरैरावतो वारणः। हाँ, स्वर्गे दुर्गमनुग्रह खलु हरेः ऐरावतो वारणः इत्यैश्वर्यबलान्वितो विबलभेद भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं दिग्दिग्वृथा पौरुषं। शार्दूलविक्रीडित भग्नाशस्य पिंडिततमोर्म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा आखु शब्द है, कृत्वा शब्द है और आखु शब्द है, संधि कर लीजिएगा। कृत्वा आखु विवरम स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा स्वस्थास्तिष्ठति दैवमेव हि परं वृद्धौक्षये कारणं। शार्दूलविक्रीडित यथा कन्दुकपातेन उत पतत्यार्यपतन्नपि तथा तो अनार्यः पतति मृतपिण्डपतनं यथा। अनुष्टुभ 85 नंबर का श्लोक देखेंगे। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके वाञ्छन्दे समनातपं द्रुतगतिस्तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पततां भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः। शार्दूलविक्रीडित गजभुजङ्गविहङ्गमबन्धनं शशिदिवाकरयोः ग्रहपीडनं
मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधियो बलवान् इति मे मतिः। द्रुतविलम्बित सृजति तदावशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षणभङ्गी करोति इति चेत् अह कष्टं पंडितता विधेः। द्रुतविलम्बित छंद। अयमृतनिधानं नायको अप्यौषधीनां सततभिष अनुयातः शतभिषग अनुयातः शंभुमूर्ध्नो अवतंसः विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशांकं हतविधि परिपाकः केन वा लंघनीयः। ये श्लोक सभी पुस्तक नहीं मिलेगा आपको, तरणी झा वाली पुस्तक देखेंगे तो वहाँ पर क्रम से मिलेगा। एक बार पुनः देखिएगा इसको। अयम अमृत निधानम नायको अप्यौषधीनां शतभिषग अनुयातः शंभुमूर्ध्नो अवतंसः विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशांकं हतविधि परिपाकः केन वा लंघनीयः। मालिनी छंद। प्रिय सख विपद दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलः मृदुम इव बलात् पिंडे कृत्य प्रगल्भ कुलाल्वद भ्रमयति मनो नो जानीमः किम अत्र विधास्यति। हरणी छंद। विरमायाशादस्माद् दुरध्यवसायतो विपदि महतां धैर्यध्वंसम् अधिक्षितुं महीयसे। अयि जड़ विधेह कल्पायये अपि अपेत निजक्रमाः यण संधि कर लीजिएगा। अपेत निजक्रमाः कुलशिखरेणः क्षुद्रा नैते न वा जलराशयः। दैवेन प्रभुना स्वयं गच्छति यद्यस्य प्रमाणीकृतं तत्तस्योपनमेन मनागपि महान् नैवाश्रयः कारणं सर्वासा परिपूरके जलधरे वरसत्यपि प्रत्यहं सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयो बिन्दवः। शार्दूलविक्रीडित। 10वीं पद्धति कर्म पद्धति। नमस्यामो देवान्ननुहत विधिस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्ध्यसोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायत्यं यदि किमरैः किंच विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि नयेभ्यः प्रभवति। शिखरणी छंद। ब्रह्मायेन कुलालवन्यमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुः येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गमने तस्मै नमः कर्मणे। शार्दूलविक्रीडित। या साधुंश्च खलानि करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थां वृथा मा कृथाः। शार्दूलविक्रीडित। शुभ्रं सद्म शविभ्रमा युवतयः श्वेतात् पत्रोज्ज्वला लक्ष्मीः इत्यनुभूयते चिरमनुसूयते शुभे कर्मणि। लक्ष्मी इत्यनुभूयते चिरम अनुसूयते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितरामनंग कलह क्रीडात्रुटंतुकं मुक्ताजालमिव प्रयाति झटति भ्रस्याद्दिशो दृश्यतां। शार्दूलविक्रीडित। गुणवद्वा कुर्वता कार्यजातं परेळति अवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभस्कृतानां कर्मणाम् आविपत्तिः भवति हृदयग्राही शल्यतुल्यो विपाकः। मालिनी छंद। स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलकणश्चन्दनैः इन्धनौघैः सौवर्णैः लाङ्गलाग्रैः विलखित वसुधामर्कमूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते को द्रवाणान् समन्तात्
प्राप्य मां कर्मभूमिं न चरते मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः। श्रद्धरा छंद। नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा। भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। वसन्ततिलका छन्द। मज्जत्वं भसि यातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जयत्वाहवे। वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याः कलाः शिक्ष्यताम्। आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं। नाभाव्यं भवति ह्य कर्म वसतो भाव्यस्य नाशः कुतः। शार्दूल विक्रीडित। भीमं वनं भवति तस्य पुरा भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं। सर्वो जनः स्वजनताम् उपयाति तस्य। कृत्स्नाः च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। शार्दूल विक्रीडित। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। उपजाति छंद। कुछ परिशिष्ट श्लोक भी हैं जो कि अन्य पुस्तकों में पाए जाते हैं, तो आप इन पर भी जो है ध्यान देंगे, वाचन करते रहेंगे। सूक्तियों के रूप में जो है पूछ लिया जाता है, तो आप जब इसका वाचन करेंगे तो एक दो प्रश्न जो सूक्ति से रहता है वो आपका सही हो जाएगा। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धो कृत्वायं नावशीदति। अनुष्टुप् छन्द। एकेनापि सूर्येण पादाक्रान्तं महीतलं क्रियते भास्करेणैव स्फारस्फुरति तेजसा। अनुष्टुप् छन्द। को न याति वसं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः मृदङ्गो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्। अनुष्टुप् छन्द। यदि नाम दैवगत्या जगत सरोजं कदाचिदपि जातम् अवकरनिकरं विकीरति तत्किं कृक्वाकुरिव हंसः। आर्या छन्द। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सह पत्नी वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशं यास्त्वेषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। आर्या छन्द। बचो हि सत्यं परमं विभूषणं लज्जांगनायाः कृसता कटौ च अद्विजस्य विद्यैव पुनस्तथा क्षमा शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्। उपजाति छन्द। अग्राह्यं हृदयं यथैव वदनं यद्दर्पणान्तर्गतं भावः पर्वतसूक्ष्ममार्गविषमः स्त्रीणां न विज्ञायते चित्तं पुष्करपत्र तोयतरलं विद्वद्भिः आशंसितं नारीणां विशाङ्कुरैः इव लता दोषैः समं वर्धिता। शार्दूल विक्रीडित छन्द। क्षुद्रा सन्ति सहस्रशः स्वभरण व्यापारमात्रोद्यताः स्वार्थो यस्य परार्थ एव सपुनाम् एकशताम् अग्रणीः। दुष्पूरोदरपूरणाय पिबति स्रोतः पतिं वाडवो जीमूतस्तु निधागसंभृतजगत् सन्तापविक्षिप्तये। शार्दूल विक्रीडित। किं कुर्मस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत् एष यत् किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते नयन्निश्चलः किन्त्वङ्गीकृतमुत्सृजन् स्वमनसा श्लाघो जनो लज्जते निर्वाह प्रतिपन्नवस्तुषु सताम् एतद्धिगोत्रव्रतं। शार्दूल विक्रीडित। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ये मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। उपजाति छन्द। वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवने स्वपि अनुष्टुप्। शूनो सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरो स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपहारिणिः
इष्टदहरौपं प्राप्यते देहिना शार्दूलविक्रीडित तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म सा बुद्धिः अप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोस्मणाविरहितः पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। वसन्ततिलकाछन्द। त्वमेव चातकाधारो असिति केशां न गोचरः किमम्भोधवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम्। अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वैपि नैतादृशाः। केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गरजन्ति केचिद् वृथा। यं यं पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। शार्दूलविक्रीडित। किं तेन हेमगिरिणा रजदादृणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्तैव। मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कङ्कोलनिम्बकुटजापि चन्दनाः स्युः। वसन्ततिलकाछन्द। पातितोऽपि कराघातैः उत्पतत्येव कन्दुकः प्रायेण साधुवृत्तानां अस्थायिन्यो विपत्तयः। अनुष्टुप् छन्द। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिकर्मानुसारिणे तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता। अनुष्टुप् छन्द। पत्रं नैव यदा करीरविपटे दोषो वसन्तस्य किं नोल्लोकोऽपि अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्। धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम्। यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता सापन्यमेक्षति जनं स जनोऽन्यसक्तः। अस्मत्कृते च परिशोष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। वसन्ततिलकाछन्द में था। तो भर्तृहरि जी द्वारा विरचित नीति शतक जो है आपका ये संपूर्ण वाचन जो है पूर्ण हुआ। आप इसे नित्य निरंतर वाचन का श्रवण करेंगे, स्वयं वाचन करने का अभ्यास करेंगे और जहाँ तहाँ जो भी संधि से युक्त जो पद हैं उनको तोड़ तोड़ करके और आप समझेंगे, उसमें संधि भी समझते रहेंगे, उसको अच्छे से पढ़ते भी रहेंगे। बस आज इतना ही। पुनः अगले क्रम में आप लोगों के समक्ष अगले ग्रंथ को लेकर के उपस्थित रहूँगा। हरि ओम।